أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين ثم إلى الإمام المهاجر محمد بن عيسى والإمام الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي والإمام علوي المفقيه والإمام عبد الرحمن سقاف وإلى الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ومن حولهم أجمعين وجميع سادتنا علي العلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبحرها ثم إلى والدنا وأولادنا وأهلنا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وإخواننا في جمعيات وسركوبيات وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين أما أن الله يغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شفيع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى الدرجات يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسى يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو عنفا يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف عنفا يا ربي صل على محمد واغفر مؤادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد نهل في اسمك الممنى يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا رب
ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إنا فتحنا لك الفتح المبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارعك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالج الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة إماما. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبح لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة حيج الأسجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعد حوالح النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس حالا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعسوا وأزحب رانا. فاحتاجت الأرواح تستاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. آل المحبين كذا فاسمع إلى شعر المشاف وارحف العذانا. وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واهجر لقلبك ينتبه وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور طه عبده من به في ذكره أعزم به منانا. هو الرحمة المولى تعامل قوله فليقره وأخذوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله منعا شانا. واستشعرا أنوار من قيل مات
kunta nabiyyan qala adamu kana sallallahu alaihi baina turabi wa baina ma'i fastafid min ghaflatin anja wa qul yahzuna sallallahu alaihi waqbur ila asrari rabbi lam yazal kuluni baina hiyari musana sallallahu alaihi lam taftarik min suhbataini illa ana fi ghairiha hatta buruziha ana sallallahu alaihi Fa'ana hiyarum min hiyari qad kharajtu min nikahin li ilahi yasana sallallahu alaihi Ta'arahu Allahu hammahu taradu wa ma baraka mislihi insana sallallahu alaihi wa bihubbihi wa bizikrihi wa nasri wa tawkiri rabbul arsi qad awsana Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika dana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر إله نقوده في كتب بين لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لنا آتاتكم من حكمة حسنة وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشر أقوامه بالمصطفى أعزم بذلك ربة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم وحيا سنة تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعي ومشافعي عنا وقتنا أتوانا حتى أنادى ارفع والشرط تعطى وقل يسمع لقولك يجب فحرنا بانا ولواء حمد الله جل بيده والأول وآتينا جنانا وأكرم خلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فتجلى من معطي تقاصر عنا أعطونهنا بالله أكري ذكرى وسفيع محمد كيف يزيح عن القلوب أرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت بروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أهل الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب راء البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى ابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهام بن عبد مناف ابن قصي كان وليده يدعى حكيما شاتهنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ اصول المصطفى حتى ترى في سلسلة اصوله ادنانا فهناك كيف واعلم برفعه الى اسمائيل كان لابي مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يخبز لزوانا
بها أحاط الرف من رب السماء أغزى الأرزى والمهمى والأرسلانا والأسكم قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأغوانا بالطور ما في بلدها فاستبشرت ودنا المغاض وفاه فأتري الرضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي يا رسول الله أما كل القول أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أسلام شرك وبنا شرك تصدى وذنا وقت الحداية برسول الله وحمى الكفر تتعزى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا
قولنا فصاح يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلح عنك فتسجد يا الله وتنادى اشفع تشفع يا الله مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نشعر يا الله وإله العرش يسمع يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله صلنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله سبلنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله سبلنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فانظر إلينا يا الله واهدنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بحياة حتى لأحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى ملح الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تحرى وعلي وصحابة ما سنش صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله يالله لنا بالقبول الله 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 لنا بالقبول
بالقبول راجين منه المواحب والرضا والقبول الله يا الله لنا بالقبول يا فار يا خير معطي حبلنا كل صول الله الله يا الله لنا بالقبول واحتم لنا منك بالحسنى نحر القفول الله يا الله لنا بالقبول وحب لنا القرب منك واللقاء والوصول الله يا الله لنا بالقبول عشان شهدك في مرأة طه الرسول الله يا الله لنا بالقبول يا ربنا انظر إلينا وسامع ما نقول الله يا الله لنا بالقبول وقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول الله يا الله لنا بالقبول دفاع بابك ولسنا عنه يا الله نحول الله يا الله لنا بالقبول وظننا فيك وفي والأمل فيه تهول الله يا الله لنا بالقبول وفي نهر العادي باقي لا حين صول الله يا الله لنا بالقبول الله يا الله لنا بالقبول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فخرها لا ساجدا لله من أنشنا وبرانا ولآية المولى توهت بأحمد في كل حين بطنا وآيانا قد أرضعته الأم سويبة وحليمة ما صدرها قد بانا قد بشر سويبة سيدها أقبلها بالعتقاها فرحانا لم يستطع لكل له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وفانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤادي امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما قد رأت من بركات محمد ما هير الأذهانا درى له السري وقد كان بلها يبيت يبكي مصغب جيئانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا وادرت الناقة أربانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقاتها وسلم أشجارا وأحجارا على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشأ الحبيب بسرة مرضية وما أتى إسيانا صلى الله عليه. ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه. فنشأ صدوق محسنا لائفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه. جاهمة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتسي حسبانا صلى الله عليه. دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ بها الإمام كانا صلى الله عليه. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنه آنا وقد أتى الموت حين رجوعها فأباه عبد المطلب حنانا سنتين وفاه الإمام فضمه أم ملا العطف عليه جنانا وضمته بنت ويلد في حبس والعشرين هازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آملها نالت سلاما عاليا ومكانا وعلم مشكلة لوضع الحجر الأشواد في الكعبة حيث أبانا عن سعة العقل ووقود الهجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحيه في غيره حيرا يعبد الرحمن والدار الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم يعسانا فلا الساس في خفافات أنا إذا بما تؤمر به إعلانا رأس أزهاه وأسبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى هذا خديجة وأبو الطالب في 50 فستعدى أعزاء فنونا وأتى ساكي فدائي فار وماخو بأحجار بل أجرى به سبيانا ملك الجبال أتى وقال آبت فقال بلى أرتجع أبانا أسرع به مولى وأسرع خلفه رخص فساحد برزق وجنانا أراج الحبيب إلى السماوات العلى والأرش والكسر رعى مولانا وإذ بهجرة جاء ليسربه في به زابلة الكريم وزانا فقام 10 داعيا ومجاهدا وشحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يكدون بشرا معانا قدرا وعزيما لشام محمد إذا قد تلا في فضله قرآنا ولقد رأى من خلق العجاب وقد حادونا محير أزهانا كراما وأقوى وشقا والتوادعا
ولا تزوحنا محبة وحنانا والماء من بين أصحاب النبي وجيس أدهى شارب ريانا ولهي قد عزم ما حادث أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غاز 27 مع أشهى برجا قد مشى رقبانا أكرم به وبصعبه وبالتابعين يا رب ألهمنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat taufik dan hidayahnya. Allah membisikkan, meletakkan hidayah di dalam hati kita sehingga badan kita tergerak untuk hadir di majelis ilmu. Itu disebutkan bila mana kita berdoa, bila mana kita salat, kita yang mencari Allah, itu kan ya. Tapi hadir di majelis ilmu itu Allah yang nyariin kita. Itu mirip kayak ada orang janjian sama orang penting. Kalau kita yang nyari, itu prosesnya ruwet kan ya. Kita harus bikin janji dulu, ketemuannya kapan, hari apa yang kira-kira dia itu lagi gak sibuk. Ruwet tuh, prosesnya ruwet. Itu pun kalau udah nentuin janji, tanggal ketemuan, tempatnya, tahu-tahu dibatalin sama dia, kita gak ada daya dan upaya. Karena kita nyariin orang. Tapi kalau dia yang undang kita ke rumahnya gimana? Lebih gampang kan untuk ketemu. Hadir di majelis ilmu itu kita dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesemangat dan juga kemauan untuk mempelajari ilmu agama, memanfaatkan waktu yang kita punya. Itu kan ya, kullu nafsin min anfasi umrika jauharatun la qimata laha. Setiap waktu detik yang kita punya di dunia ini bagaikan permata yang tidak ternilai harganya ya. Waktu kalau udah hilang bisa dibayarin nggak? Ya bisa, kalau udah hilang ya sudah hilang. Makanya Imam Nawawi dalam Minhajnya mengatakan inna ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at. Belajar ilmu agama itu merupakan bentuk ketaatan yang paling baik, yang paling besar pahalanya. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Dan cara terbaik untuk menggunakan waktu-waktu mahal yang kita punya. Karena dalam majelis ilmu Allah turunkan rahmat yang tidak kita dapatkan di tempat yang lain. Dapatnya di mana? Dapatnya di majelis ilmu. Cahaya yang bahkan kita nggak dapetin di dalam ibadah-ibadah yang lain. Namanya di mana? Namanya di majelis ilmu ya. Karena apa? Dengan majelis ilmu orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya sombong jadi tawadhu, yang tadinya riya jadi
ikhlas ya. Makanya alhamdulillah ini salah satu program dakwahnya Rabitatul Tangsel ya. Pimpinan ketua baru kita ini yang baru dilantik, yang terpilih tanpa ada persaingan lagi ya. Soalnya ini warok semua orangnya, nggak ada yang nyalonin. Ya nggak, orangnya warok semua, nggak ada yang nyalonin. Ini Masya Allah, Sayyid Maulana juga ditunjuk ya beliau ditunjuk, kagak nyalonin diri. Karena memang ikhwan menganggap beliau ini orangnya punya kapasitas dan semangat dan bersungguh-sungguh, ditunjuk akhirnya. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanat dengan baik, karena Nabi yang bilang apa? Nahna la nu'til imarah liman sa'alah. Kami tidak memberikan kepemimpinan bagi orang yang minta. Tuh, orang yang minta bakal dibebankan sama Allah, tapi orang yang ditunjuk dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi program-program ini supaya sukses butuh support dari kita ya, butuh support. Ayo kita ramaikan program-programnya, dan ini salah satu program dakwahnya yaitu kajian kitab Al-Manhajus Shawi untuk mengokohkan ya kita punya thariqah, kita punya jalan. Karena emang jujur banyak diantara kita, wabil khusus ya sahabat Alawiyin yang Alawiyinnya itu cuma nama, tapi hakikatnya itu kosong, ruhnya itu kosong. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah bilang tentang sosok As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya Sayyid Muhammad bin Alawi. Untuk Alawinya itu beliau bukan Ba'alawi kan ya, beliau itu jalurnya Al-Hasani, bukan Al-Husaini, Al-Hasani, tapi namanya Alawi. Jadi dulu waktu abahnya beliau tuh Sayyid Abbas itu kan nikah lama gak punya anak, datang kepada Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas yang ngarang kitab Tazkirun Nas satu zaman sama Habib Ali Hafsyi di Huraydah sama Bu Ali besar, ulama besar. Datang katanya sana'tikum waladun min auladina, dan kami akan memberikan salah satu daripada putra-putranya kami kepadamu. Kalau nanti sudah lahirin kasih nama Alawi. Ternyata gak lama betul tuh dari situ, atas izin Allah ya, atas izin Allah dengan keberkahan doanya, gak lama ternyata istrinya hamil, anaknya laki-laki. Waktu lahir dikasih nama Alawi. Makanya namanya Alawi, padahal bukan Ba'alawi. Biasanya kan kalau Alawi itu kan dari Alawiyin kan ya. Tapi dari keluhuran akhlaknya, ilmunya, perangainya, adabnya, orang-orang nyangka dia orang Hadramut saat itu, padahal bukan orang Hadramut. Kan jalur keturunannya dari Maghrib itu Maroko ya, dari situ. Makanya kata Sayyidil Habib ini Habib Umar ceritanya, huwa Alawi isman wa ruhan. Dia Alawi itu namanya Alawi, ruhnya juga Alawi, batinnya juga Alawi. Kalau orang zaman sekarang mungkin kita ya termasuk kita nisbatnya ke Alawi, tapi ruhnya kosong. Wahum ansirul masuni khali ya, gak ada sirnya dalamnya tuh. Karena kita nggak paham tentang mereka keluarganya kita. Makanya ini yang kita mau bahas. Kita udah masuk ke pasal yang pertama ya, bulan lalu itu pasal awal yang judulnya itu berkata guru kita bukan cuma guru, bahkan beliau itu maha gurunya kita ya, guru dari guru-gurunya kita, Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Hafizahullah Ta'ala mata'anallah bitul hayati. Al-fasal awal fi madhil ilmi wa dzamil jahal, pujian terhadap ilmu dan celaan terhadap kebodohan. Terakhir di situ kan ya. Apa katanya? Alam annal ilma ta'allumahu wa ta'limahu arfa' wa afdal min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Ketahuilah, mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya lagi itu merupakan termasuk daripada amalan-amalan terbaik yang mendekatkan dirinya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat kita bahas tuh dalil-dalilnya kemarin, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah memulai dengan dirinya, syahidallah annahu la ilaha illa hu. Terus Allah sebutkan memuji para malaikatnya. Setelahnya apa?
ahlul ilim, itu disebutin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin terus terakhir kali kita nyebutin kenapa sih Allah itu mengangkat begitu tinggi orang-orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena ilmu itu manfaatnya menyeluruh dan dia adalah asasnya ibadah. Dia adalah sumbernya semua kebaikan, seperti kebodohan atau ketidaktahuan, ya bahasa halusnya, itu adalah ra'su kulli syarr, pangkalnya semua keburukan. Wa aslu jami'il baliyat, sumber petaka tuh apa? Kagak tahu tuh sumber petaka tuh. Dia nggak ngerti, ya nggak? Kenapa nggak ngerti? Ntar bisa nggak dia membela dirinya dia di hadapan Allah? Kenapa ya abdi? Kenapa kamu bikin gini? Kenapa kamu ngadain resepsi pernikahan, ada joget-jogetnya, ada buka auratnya, campur ikhtilat laki perempuan? Kenapa kamu bikin kayak begitu? Ya Rob, saya nggak tahu kalau itu nggak boleh. Kenapa nggak belajar? Bukankah kamu tinggal di negeri yang banyak ulamanya, banyak majelisnya? Kenapa kamu gak belajar? Oh, kenapa kamu gak belajar? Oh, ternyata kamu tidak belajar karena terlalu sibuk ngurusin dunia. Lagi-lagi semuanya gara-gara dunia itu kan ya. Dunia tuh yang bikin kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jahal itu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jahal itu aslu kulli syarr, sumber petaka, sumber kerusakan tuh gara-gara orang tuh bodoh, kagak ngerti. Wa man sya'kul wa kullu darar wa huwa wa ahluhu. Dia tuh dan orang-orangnya tuh, orang-orang yang kagak ngerti itu ya, yang bodoh, dakhiluna fi umumi qawlihi, masuk ke dalam keumuman sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah ya, dari hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, wa mal'unun wa ma fiha, terlaknat semua yang ada di dalamnya, tapi ada istisnanya, ada pengecualian. Illa zikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman, kecuali yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang alim dan orang yang belajar tuh. Itu yang mengeluarkan mereka dari lingkaran kelaknatan dunia itu apa? Dengan belajar ilmu agama. Ad-dunya mal'unah. Jadi kalau ada orang nyombongin dunia itu bukti kalau dia bodoh. Kata malahan kalau bahasanya Habib Ali Jufri itu ahmak. Tuh ahmak tuh tingkat kebodohan paling bawah tuh, dia ahmak tuh. Kalau ada ahmak tuh ada kasar banget tuh, bodoh bang bebal tuh orangnya. La'an Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ngelanatnya. Ente ngebanggain sesuatu yang dilanat sama Allah, yang keseluruhannya aja tuh. Masa apa? Laukanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatan masa kaminhal kafir walau syarwatan. Andaikan seluruh dunia tuh bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, itu sedunia ya, itu seisi dunia, maka orang-orang kafir gak akan dapatkan apapun meskipun cuma satu teguk air gak dapat. Hati-hati ya, na'udzubillah, jangan ngebanggain sesuatu yang dihina oleh Allah, yang gak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita kan abad, hamba. Kalau abad berarti apa? Budak, gak punya apa-apaan. Budak itu kepemilikannya dia milik sayyidnya, kita hambanya Allah, yang kita punya pemberian Allah. Kamu ngebangga-banggain sampai nyombongin sesuatu yang milik Allah, titipannya Allah, yang dengan begitu mudahnya bisa diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dengan dibikin bangkrut atau dipanggil dengan kematian. Itu kan ya. La aduwa ada minal jahal, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Wal mar'u aduwwun ma jahil, seseorang akan menjadi musuh daripada hal yang tidak dia ketahui. Wal jahil, apa itu bodoh itu maksudnya apa? Jahil bukan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia jahil itu iseng. Jahilnya maksudnya gak ngerti, gak tahu. Ntar jahil tuh ada lagi pembagiannya.
Jadi tingkat keyakinan itu tuh bahas di dalam ilmu usul tuh ada yang namanya yakin itu 100%. Bawahnya dikit dugaan kuat. Itu sekitar 75%-an lah. Di bawahnya lagi syak. Syak itu 50-50. 50. Bawahnya waham. Waham tuh sangkaan doang, kayak 25% tingkat keyakinannya cuma 25. Ada 0% itu namanya jahal. Gak ngerti, gak tahu, itu jahal. Jahal. Amr bin Hisham namanya itu, karena saking bengaknya tuh orang dipanggil Abu Jahal. Nah, Amr bin Hisham nama asli. Rasul pernah ngedoa, Allahumma aizal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Kalau nggak dua-duanya minimal satu dah. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Ternyata doanya kena di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Terus kalau minus ada nggak? Minus tadi kan 0% tuh. Kalau minus ada nggak? Ada. Jahal merokat namanya. Jahal. Kalau nggak tahu tuh nggak tahu. Udah nggak tahu apa ya? Misalkan di balik tembok itu, Anda nggak tahu ada apa. No kulkas tuh kan ya. Dalam kulkas Anda nggak tahu itu dalam kulkas itu ada apa. Ada satu orang udah nggak tahu, dia belagu gitu. Tuh dalam kulkas mah isinya ini tuh. Salah padahal. Itu namanya jahal merokat. Itu minus tuh itu. Udah nggak tahu, saya tahu lagi. Alhamdulillah ya. Wal marwa wal jahil fitan kita ya apa sih jahal? Jahal tuh meninggalkan ketaatan. Jahil makanya dia jahil. Yang wajib ditinggalin sebab dia nggak tahu kalau itu wajib. Ya. Kemudian wa fi'lil ma'asi sya'a am aba fa innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'ah allati amarahu Allah bi fi'liha. Dia nggak tahu mana yang boleh, mana yang kagak boleh ya. Mana yang halal, mana yang haram, semuanya diterjang sama dia ya. Mau yang riba, dia nggak tahu kalau praktek riba itu nggak boleh, hukumnya haram. Tapi dia nggak ngerti, ya udah terjun aja. Apalagi kan yang riba itu biasanya keuntungannya kan menguntungkan kan ya, kalau duitnya banyak. Kalau riba itu untungnya dikit mah ninggalinnya gampang. Ini kagak, riba itu untungnya banyak. Dia nggak tahu kalau yang kayak begitu itu apa termasuk perbuatan yang riba. Kayak ini contohnya, kita kan belum lama bulan lalu ada 17-an kan ya, iya lomba. Ada orang yang lomba futsal pakai daster. Pernah lihat ya? Dulu di kampungnya ada tuh, aneh masih kecil. Iya masih ada, jangan maju ya. Kenapa bikin kayak begitu panitia? Emangnya nggak tahu kalau tasyabuh bil mar'ah itu hukumnya haram, menyerupai perempuan. Tapi kan cuma bercanda doang, meskipun. Tapi kan cuma peran doang. Hatta ada orang jadi artis gitu melakoni perannya dia jadi mahnus, jadi gitu dah, makhluk setengah-setengah gitu. Nggak boleh. Nyamar jadi perempuan haram hukumnya. Sama perempuan pun nggak boleh menyerupai laki-laki. Kenapa bikin kayak gitu, bikin yang haram, merayain kemerdekaan kok pakai cara yang Allah nggak demen? Karena dia nggak tahu kalau itu nggak boleh. Bisa nggak nanti di akhirat dia minta ketika disidang di hadapan Allah, ya orang saya nggak tahu kalau itu haram, dibalikin ntar kenapa nggak belajar? Mau habis kan? Praktek lomba tapi ada uang pendaftarannya. Ya 10 orang lomba, ada uang pendaftarannya, ntar yang menang yang itu tuh yang ngebawa pulang daripada hadiah pendaftaran tersebut. Berarti kan itu jatuhnya judi kan, praktek judi. Kenapa dia bisa terjerumus dalam praktek judi? Karena kagak tahu. Amak itu ya, anak kasih contoh tadi. Maaf ya, anak sering singgung tuh masalah resepsi pernikahan karena ya ini minta maaf ya. Ya beberapa ya, 80%, 90%, 95%. Rata-rata alawiyin di sini bikin resepsi melanggar syariat. Akadnya rapi, benar nggak? Ini maaf ya, anak ngomong kayak gini ya, nggak? Kalau udah pernah terlanjur kayak gitu, yang penting kita sadar, oh iya dulu anak salah.
Ntar kedepannya anak nggak boleh bikin kesalahan yang sama. Nanti kalau punya adik perempuan gitu kan ya, atau mungkin ada yang belum kawin di sini, ini gini, ini kita kawal nih, awas ya ntar ya, kita kawal nih bener-bener. Iya, atau anaknya nanti dulu aneh yang bikin salah kayak gitu, dulu aneh nggak ngerti, tapi sekarang aneh udah ngerti. Pokoknya mulai sekarang kedepannya harus sesuai syariat. Kenapa kok bikin kayak gitu? Kebanyakan karena nggak tahu ya, karena nggak ngerti. Kalau akad cara Nabi, kalau resepsi cara syaitan gitu. Resepsi cara syaitan. Kan kita nggak ngundang Nabi Muhammad. Emangnya ngundang Nabi Muhammad tuh? Na'udzubillah min dzalik. Menghapuskan keberkahan maulid yang tadi paginya terus gara-gara acara. Kenapa bikin kayak gitu? Kalau kita nasihatin jawabannya, orang Hadramut mah kolot. Caranya orang Hadramut nggak bisa diterapin kalau di sini di Indonesia. Sekarang kita ini adatnya udah berbeda. Ya udah, itu nggak usah ngaku sadar, kan ribet banget. Sadar kan dari aman dari Hadramut. Kadang-kadang di dari satu pihak pengen sesuai syariat, tapi pihak yang satu enggak, maunya tetap bebas kalah tuh jadinya. Yang penting besan girang. Nabi girang bodo amat, mau Nabi sedih, mau Sayyidah Fatimah gak ribut, bodo amat, yang penting besan girang. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kagak ngerti, jahil. Tanya sama yang paham. Kita kan alimnya, kita kan banyak, benar kan? Tanya Habib atau Ustadz atau siapa gitu yang alim, yang terpandang. Jadi anak nih pengen ngadain pengen ada resepsi, ada akad, insya Allah gimana sarannya antum supaya ini acaranya ini berkah, sesuai sunnah, sesuai syariat. Kan enak kayak begitu ya. Kadang-kadang udah dinasihatin dia nggak mau denger kayak gitu. Begitu ala kulli hal. Kenapa? Karena nggak mau belajar ke bawah sama arus. Makanya berpegang sama kita punya tarekat, insya Allah kita kagak ke bawah arus. Karena mantap dia, udah teguh gitu kan ya. Perahunya tuh kuat, ya kan? Tapi kalau perahu kita yang tipis gitu, ya harus ke kanan dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri, kelelep dia kelelep. Tapi kalau safinahnya Sayyidina Nuh yang gede, yang bahtera, yang kuat tuh. Makanya belajar. Wala ayyu syai'in al-ma'siyah allati nahahu Allah ta'ala an irtikabiha wala yakhruj min dhulumatil jahli illa binuril ilmi. Dan seseorang tidak keluar dari gelapnya kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu. Walillahi darul khair Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa radha haitsu yaqul al-jahlu narun li dinil mar'i yuhriquhu. Kebodohan itu adalah api yang membakar agama seseorang. Na'udzubillah. Kita kalau mudah-mudahan nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah jaga kita punya harta benda dijaga sama Allah, dikasih keberkahan. Tapi kalau orang tuh kalau rumahnya kebakaran, dia bakalan panik ya enggak? Tahu nggak? Agama kita kebakaran itu jauh lebih gawat lagi daripada rumah yang kebakaran. Agama kebakaran. Apa itu yang membakar agama? Al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu. Kebodohan itu adalah api yang membakar agama seseorang. Wal ilmu, dan ilmu itu adalah ma'un litilkan nari yutfiha, adalah api, adalah air yang memadamkan daripada api tersebut, gitu kan ya. Orang kalau nggak belajar ilmu atau nggak belajar agama ya, udah kayak apa tahu nggak? Rumah, tapi ini kalau lampunya dimatiin gimana? Gelap, enak nggak? Saklarnya matiin cetek gitu, iya gelap ya. Jalan apa? Gajukan dihajar, lubang diterobos, duri diinjak ya, tembok ditanduk lagi. Nah, gelap soalnya, gelap. Nah itu tuh permisalan orang yang nggak belajar agama. Udah kayak orang yang tersesat di dalam kegelapan. Hatinya tuh gelap, butuh ada penerangan. Kalau ada penerangan, udah ada tembok, lihat, ada tembok tuh ya. Nah ada pintu, ini pintunya ketutup, ini pintunya
kebuka, jadinya masuknya lewat sini, lewat situ ya, nabrak, betul kan? Kenapa? Karena ada lampu soalnya tuh, ada lampu, itu kelihatan nih ada tanjakan tuh kan ya, ada tangganya tuh, panggung kecil nih, biasanya nggak bosan di sini. Orang kalau kagak lihat ada apa tangga dulu, ya udah langsung mulai kan ke jengkolnya ya. No ada nih ada garu nih arang gelap cendang sama dia, atau dia mau nyari aku air yang dipegang. Dan gitu udah gitu tuh kurang lebih kayak gitu tuh keadaannya orang yang jauh dari agama. Enggak bukannya enggak apa, meskipun dia dengan di tengah kesibukannya dia kerja, dia dagang segala macam, tapi jangan jauh dari agama, jangan jauh dari agama. Kita dulu pernah ditarik di Darul Musofa, ada apa? Kan kita kan ada klinik di lantai 2 tuh kan ada klinik ya, klinik khusus untuk belajar doang. Kalau ada yang sakit tuh ada dokternya yang jaga di situ. Dokternya ini warga negara Inggris, Britani. Dokter dia. Itu kalau pagi-pagi ngajinya ngaji minhaj. Pagi ikutnya halago. Ente minhaj tuh kitabnya Imam Nawawi dalam fikih. Ente mondok tuh sekitar 5-6 tahun baru bisa baca minhaj. Kalau enggak bakal paham. Berarti udah fikih menengah udah ke atas tuh. Padahal dia profesinya adalah dokter. Dokter belajar fikihnya sampai mendalam. Ada yang kayak begitu, insinyur, dokter. Jangan menghalangi kita, jangan bikin kita malas untuk hadir di majelis ilmu. Makanya nih majelis-majelis ilmu yang begitu banyak di negeri kita nih, di Tangerang wabil khusus dihadirin karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amal bi ni'mat summalatus alunna yawma idzin anin na'im. Kalian akan diminta pertanggungjawaban tuh tentang nikmat yang diberikan Allah pada kalian. Di sini ada pengen hadir majelis ilmu diancam dulu ada nggak? Oh awas kalau belajar diculik, ada yang gitu. Atau ada yang di sini pengen berangkat diancam sama bininya gitu. Jangan ada. Disuntik. Ekstrim banget. Iya dipistolin mulu lagi belajar, dipistolin mulu ya. WSP aja udah panjang udah. Kapan pulang? Yang ketawa, yang jenjernya paling melebar berasa tuh berarti itu. Ya, bagus nih ya, jawab gitu ya sama bininya. Oh bagus, laki lu gak belajar daripada laki lu udah terus. Apa? Gak ada di sini yang diancam kan? Ini nikmat dari Allah, itu nikmat pemberian Allah. Majelis ilmu banyak nih, majelis maulid nih bulan maulid sekarang ya. Majelis maulid banyak di mana-mana. Nikmat dari Allah kita manfaatkan. Kemudian berkata Al-Arif billah Umar bin Saqqaf As-Saqqaf radhiyallahu ta'ala anhu wa radha Syekh Imam Al-Jalil Al-Arif billah Ali bin Abi Bakar As-Saqqaf. Ini tadi Habib Ali bin Abi Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqqaf ibn Abdurrahman As-Saqqaf itu yang tadi itu perkataannya beliau. Anaknya Imam Abdurrahman As-Saqqaf yang dijulukin Faqih Muqaddam Tsani itu Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maula Dawila, punya anak namanya Syekh Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saqqaf, cucunya berarti. Kemudian di sini ada lagi Al-Habib Umar bin Saqqaf As-Saqqaf, Al-Habib Umar bin Saqqaf bin Muhammad bin Umar bin Taha As-Safi As-Saqqaf, Imam Arifan. Apa katanya? Wa alam annal ilma, ketahuilah ilmu itu yarfa'ul wadi', mengangkat yang rendah. Orang yang secara kedudukan sebenarnya dia biasa-biasa aja, tapi bila mana dia berilmu, maka itu akan mengangkat daripada derajatnya dia. Tapi kebalikannya, wal jahla yunzilul rafi', kebodohan akan menjatuhkan yang tinggi. Yang tinggi jadi jatuh. Jadi nggak ada tuh yang namanya doktrin Alawiyin, udah kita mah nggak usah belajar repot-repot, nggak usah ibadahnya nggak usah terlalu banyak, kan punya jinnya kita ya. Dari Hongkong, jin yang mana? Iya kalau diakuin, kalau nggak diakuin gimana? Yakin banget itu diakuin, yakin ketemu, yakin satu barisan nanti di hari kiamat.
belum ada jaminan loh. Ente tahu Sayyidina Hasan, cucu kesayangannya Rasulullah, Hasan dan Husain yang cucu kesayangannya Rasulullah, yang pernah suatu ketika Sayyidina Hasan tuh naik di atas dadanya Nabi lagi tidur, ngompol dia masih kecil, masih balita gitu ngompol sama Sayyidina Anas, khabibnya Nabi, pengen diangkat, tahu-tahu Nabi melek matanya. Waduh, ternyata Nabi masih melek. Emang Rasul tuh gitu, kelihatannya kayak tidur tapi hatinya nggak pernah tidur. Ditanya apa? Mau ngapain itu? Anak mau angkat ya Rasulullah nih, apa? Anaknya ngompol kan ya. Ala ta'lam anna man adza ibni hadza faqad adzani. Kamu nggak tahu yang ganggu dia berarti gangguannya. Waduh, marhaba. Ya udah deh ya, segitu disayangnya loh. Dari masa kecil di atas pangkuannya Nabi itu berdua tuh, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Hasan waktu mau meninggal tuh, apa beliau bilang, nangis beliau. Apa? Aku takut aku tidak bisa berkumpul dengan mereka nanti di hari kiamat. Ini cucu langsungnya Nabi, yang dipangku saat Nabi, yang pernah suatu ketika Nabi jadi kuda-kudaan, yang naik di atas Sayyidina Hasan sama Sayyidina Nabi Rasulullah jadi kuda-kudaan. Sahabat ngeliatnya takjub, maja malukum, sebaik-baiknya tunggangannya kalian nih. Hasan dan Husain naik ke atas punggung yang pernah nembus Sidratul Muntaha, sebaik-baiknya tunggangan. Atau kata Nabi, wa ni'mar rakibani huma, dan sebaik-baiknya penunggang adalah mereka berdua. Sayangnya luar biasa, gak kepedean, gak yang udah tenang aja, kakeknya aneh Nabi kok aneh di bangun. Aku takut aku tidak bisa berkumpul dengan mereka karena tidak mengikuti jalannya mereka. Ini doktrinnya kita ya, bukan doktrin sih, ajarannya. Gak ada tuh doktrin yang namanya wah udah tenang aja, udah gak usah banyak-banyak, ntar kita udah pasti dapat syafaat. Kurang ngaji yang kayak gitu ya, bukan kurang ngaji sih, kagak ngaji lagi. Apa? Orang yang faman syarufa nasabu wa alama bil jahli hasabu nazala bihil hal wa ubi'a maqamahu ma'al juhal. Orang yang mulia nasabnya tapi dia menggelapkan gelap dengan kebodohan, maka nazala bihil hal, kedudukannya langsung jatuh langsung. Wa ubi'a maqamahu ma'al juhal, dan tempatnya diletakkan di tempatnya orang-orang bodoh, di tempatnya orang-orang bodoh. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada dari Alawiyin, ini wakil ya, karena nggak ngomong siapanya kan, tapi wakil gitu. Kadang ada pernah kita lagi ngadain majelis, tertawa ada beberapa orang tuh yang biasanya harusnya hadir, tertawa kok nggak ada, kemana? Nggak ada kabar, nggak ada apa. Tahu nggak kemana? Nonton konser, nonton konser. Band terkenal dari luar negeri, band terkenal dari luar kufar, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Bayar meninggalkan majelis demi ngelihat orang kafir, dan bayar dengan harta yang diberikan oleh Allah. Itu tragis gak? Ironis. Alawiyin, ada orang biasanya Alawiyin kayak begitu. Hadahumullah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Tapi apa, realitas seperti ini ada. Alawiyin zaman sekarang tuh makin kenal dunia, makin rusak, makin kacau. Na'udzubillah min dzalik. Meninggal hadir majelis ilmu kagak bayar padahal. Ada hadir majelis disuruh bayar begini, ada iurannya. Kasih makan lagi ya, kasih makan, diseduhin kopi. Apalagi di sini ada makanan kami ntar. Makanya, na'udzubillah gitu. Kamakila wa mal mautu illa li ahli jahal, faman hayah illa li ahli ilm. Kehidupan hanyalah milik orang-orang yang memiliki ilmu, dan kematian hanyalah milik orang-orang yang bodoh. Kamakila wa fil jahli qabla mauti mautun li ahli. Pedes banget memang syair. Wa fil jahli qabla mauti, pada kebodohan qabla mauti mautun li ahli, belum mati itu mati orang sebenarnya. Belum mati, masih hidup. Enggak tahu itu mati tuh orang tuh. Hakikatnya itu mati. Fa'ajizatuhum qabla kuburi kuburu. Badannya mereka tuh sebelum dikuburin ya udah mati, udah kuburan. Udah nggak ada nilainya.
Wa ini mera'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuru. Orang kalau tidak hidup dengan ilmu maka dia mayyit, dia adalah orang mati. Gak ada kebangkitan bagi dia kecuali kapan? Ntar kebangkitan di hari kiamat dong, kebangkitnya itu dong, nanti itu. Makanya Imam Syafi'i pernah bilang gitu kan ya, ada katanya, kata Imam Syafi'i, pemuda yang kagak mau belajar agama maka takbirkan 4 kali. Takbirin 4, yang biasanya arba'at takbirat. Atau yang biasanya 4 kali takbir apa? Salat jenazah. Itu pemuda kalau mau belajar agama pada layak untuk disolatin jenazah arba'at takbirat. Kenapa? Karena ya hakikatnya seperti itu. Ya itu yang gak heran ya, yang ngomong tuh 15 tahun aja sudah jadi mufti. Imam Syafi'i 15 tahun udah jadi mufti dulu. Belajarnya gimana dulu? Ada punya kayak kita fasilitas enak gitu, ya punya iPad gitu kan ya, tab, bisa PDN gitu kan ya, punya motor, punya mobil, gak punya motor, gak punya mobil bisa pesan ojek online gitu kan ya, tempatnya enak, kipasnya banyak, penerangan. Imam Syafi'i dulu punya apa? Jadi dia suka nulis ilmu tuh ada di batu gitu kan ya, di kayu kadang-kadang, soalnya dia nggak punya uang. Ibunya single parent, meninggal dari masih kecil tuh ayah, dari ibunya tuh ngasuh anaknya. Tapi emang kan ya, di balik sosok yang hebat pasti ada wanita yang hebat. Dulu waktu mau belajar pengen bayar iuran ke sekolah gitu kan, istilahnya tuh sekolah, kepada gurunya dibilang, kata ibunya, saya nggak punya uang untuk bayar, tapi ini anak cerdas, bisa jadi asisten, bisa jadi gantiin kau kalau kamu lagi berhalangan, bayarnya pakai itu aja deh, jadi ngegantiin gitu kan. Terus semangat belajar. Karena suatu ketika Imam Syafi'i itu masih belajarnya, ada wakaf kan ya, wakaf dari orang-orang kaya yang biasa infak hartanya fisabilillah. Ada wakaf untuk para penuntut ilmu, santri itu dapat duit santunan, duit wakaf gitu kan ya. Beliau pun dapat tuh banyak dapatnya. Dalam di perjalanan pulang dia buka lapak dagang, lapak bagi-bagi duit, lapak bagi-bagi. Ini kan kita gini nih, ada yang majelis ya paling hadir masya Allah kan ya, berapa orang gitu, nggak terlalu banyak kan ya. Coba besok Rabiton Tangsel bikin lapak bagi-bagi duit, ramai nggak? Yang batang hidungnya nggak pernah kelihatan, tapi nongol beneran. Ini lapak bagi-bagi duit, ya rame lah jelas, habis nggak lama habis tuh. Duit daripada apa? Wakafnya tadi kan sudah habis. Pulang ke rumahnya sama ibunya, bentar stop dulu, jangan masuk dulu. Umi dengar dia dapat duit banyak ya tadi selama belajar tuh, ada yang ngasih uang. Iya benar. Mana duitnya? Habis mana? Aneh bagi-bagiin ke orang. Habis bagi-bagiin ke orang. Ya udah kalau gitu sini masuk. Kalau ente bawa duit, Umi nggak kasih masuk tadi. Akunya cari ilmu, pulang cari bawa duit. Ibunya juga begitu, gak heran beliau jadi orang hebat. Coba kalau ibu atau bini zaman sekarang, lakinya pulang udah dipalakin amplopnya. Mana dapat berapa lo? Jangan ngikut aja lo gitu. Udah dipakai kagak, enggak. Enggak, alhamdulillah kita gak gitu kan. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Enggak gitu. Tapi sekarang realitanya udah dipalakin dulu dulu. Iya, enak aja lo, tapi kata bininya udah ninggalin gua berhari-hari, pulang gak bawa apa-apa. Makanya kan tuh disebutkan ada sebagian lelaki tuh yang jadi binasa gara-gara istrinya. Kenapa ya? Karena banyak nuntut, dia tertekan, akhirnya cari dari jalur yang ganda gitu kan, gitu kan. Wafil jahli wafil ilmi hayatul abad, wafil jahli mautul abad. Wa ansyadu laysa man mata fasaraha bimayitin, innamal mayitu mayitul ahya. Man mata bil jahli wal bu'di anillah fahuwal mayitu haqiqatan wa in kana hayyan surat. Orang yang meninggal dalam keadaan bodoh dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah mayit yang sesungguhnya.
Fawal mayyitu haqiqatan wa in kana hayyan suratan wa jisman. Meskipun secara fisik, secara ini dia masih hidup, tapi hakikatnya apa? Berkata ba'dus salaf, khairul mawahib al-aqal. Sebaik-baiknya karunia pemberian Allah itu adalah akal sehat. Wa syarrul masa'ib al-jahl. Dan seburuk-buruknya musibah itu adalah kebodohan. Dibanding ta'alam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilman kaman huwa jahil. Belajarlah kamu. Karena apa? Karena tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim. Ada di sini lahir udah apa? Lahir udah alim gitu. Atau paling mata tahu udah hafal hadis, hafal Quran, hafal hadis apa tafsirnya, sabab nuzulnya gitu, udah ngerti semua. Paling mata ada gitu. Waduh, gini. Sekali wali master gitu nggak tahu kan? Macam-macam. Entah obat jualan air doang terus sini. Gitu. Gak ada kata, makanya belajar karena ilmu itu dicari bukan mencari. Nah ini sebagai penutup aja udah berapa menit tadi ya? Nggak berasa tuh, kagak ngeliatin waktu. Dikit lagi nih sebagai penutupnya. Apa berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari, Imam As-Sufi fi Zahid Asy-Syaikh Al-Arifin, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah taala, ma usyallah bi maksiatin a'zam min al-jahl. Enggak ada maksiat yang lebih parah daripada kebodohan. Kemaksiatan terbesar itu adalah apa? Kebodohan, enggak mau belajar. Wa qila lahu ya Aba Muhammad, hal ta'rifu syai'an asyadda min al-jahl? Kamu tahu enggak ada enggak yang lebih parah daripada kebodohan? Oh, ternyata ada. Bodoh aja udah paling, ternyata ada lagi yang lebih parah daripada kebodohan. Al-jahlu bil jahli. Orang yang enggak tahu kalau dia bodoh. Gimana? Berkata Imam Ghazali, "Qultu wa huwa kama qala Imam Ghazali," kata Habib Zain, saya bilang ini seperti perkataannya Imam Ghazali, "Li anna al-jahla bil jahli yasuddu bil kulliyati bab ta'allum." Orang yang kagak ngerti, kalau dia itu kagak ngerti, itu menutup secara total pintu untuk belajar. Gimana mau belajar? Orang dia ngerasa digabung. Ya mungkin dia emang udah pernah belajar gitu, udah punya ilmu, atau mungkin dia sukses secara duniawi, karirnya mentereng ya, mobilnya banyak, rumahnya gedongan gitu, sehingga dia merasa dirinya dia itu orang yang pintar, orang yang terpelajar. Gak perlu lagi tuh yang namanya belajar agama kayak gitu tuh, gengsi gitu kan. Nah kayak gini nih, ya udah pintu untuk belajar tertutup, karena dia sendiri yang sudah menutup dengan ketidaktahuannya dia kalau dia itu. Makanya orang yang sadar itu mulia. Faman yadhunnu bi nafsihi annahu alim fa kaifa yata'allam. Orang yang menyangka dirinya dia alim, gimana dia mau belajar? Wa kadzalika afdal ma utiya Allah bil ilmi. Dan ketaatan terbaik bagi Allah itu adalah ilmu. Wa ra'sul ilmi al-ilmu bil ilmi. Dan pangkalnya ilmu itu adalah mengamalkan daripada ilmunya. Sebagaimana ra'sul jahli al-jahlu bil jahli. Itu kan yang sumbernya petaka itu adalah orang yang kagak tahu kalau dia itu bodohnya. Sebagai penutup Galal Khalil bin Ahmad rahimahullah, ar-rijal arba'atun. Nih, orang itu ada tergolongan. Ini terakhir nih penutup nih. Rajulun yadri, orang yang tahu, wa yadri annahu yadri, orang yang dia alim dan dia tahu kalau dia alim. Yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'u. Itulah orang alim, ikutilah dia. Ada yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang dia sebenarnya dia tahu, dia ngerti gitu, ada ilmu, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu tahu. Fadzalika ghafil fa'aiqidhu. Ini orang lalai, bangunin dia, sadarkanlah dia. Kemudian warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah ini yang kayaknya kita lebih masuk ke sini nih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Rajulun la yadri, orang nggak tahu. Ini sadar kalau dia ini nggak tahu, dia nggak ada ilmu. Wa yadri annahu la yadri, cuma dia sadar kalau dia itu kagak tahu. Iya saya sadar kalau saya ini nggak ada ilmunya. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyidu. Maka itu adalah orang yang mencari petunjuk, maka berikanlah petunjuk kepada dia, gitu kan ya. Orang yang mulia tuh
Makanya dia belajar. Kenapa dia belajar? Sebab dia sadar kalau dia kagak tahu. Makanya tuh, ente pernah lihat nggak ada orang yang udah alim masya Allah tapi masih belajar? Banyak yang kayak begitu. Karena apa? Makin bertambah ilmunya seseorang, makin dia sadar kalau sebenarnya dia kagak tahu. Ternyata ada nih betul-betul ada ilmunya. Tuh, itu ciri ilmunya dia berarti nambah tuh ilmunya tuh, manfaat. Tapi kebalikannya, orang yang belajar merasa, oh udah dah ilmu gue nambah, nah itu berarti ilmunya nggak nambah tuh. Merasa sudah. Nah, dulu aneh ingat banget, Habib Ali Masyhur, kakaknya Sayyidina Habib Umar yang Mufti Tarim. Alhamdulillah kita ngalamin dulu. Beliau meninggal sekitar 3-4 tahun yang lalu kan. Kakaknya Sayyidina Habib, kata Habib Umar tuh, beliau menukil perkataannya Sayyidina Umar. Laula Ali lahalaka Umar. Kalau nggak ada Ali, Umar celaka. Makanya Habib Ali Masyhur itu kan bagi Habib Umar udah jadi ayah, kakak sekaligus guru. Sosok yang sangat-sangat penting dalam gimana Habib Umar sekarang tuh karena beliau. Dulu waktu sebelum kita pulang beliau berpesan, kalian jangan pernah ngerasa kalian sudah masya Allah udah berilmu gitu. Enggak, belajar terus. Itu lihat tuh banyak orang di Tarim yang udah tua, udah syebe gitu kan nih, jalannya udah gak lurus gitu, udah sempoyongan, gak punya kendaraan. Majelisnya jauh, jalan kaki, nyampe. Padahal fisiknya udah gak kuat, tempatnya yang jauh, gak punya, susah payah tapi nyampe. Kayak kita, kayak waktu ada, motor ada, mobil ada, mendung dikit ya hadir hujan ini. Ya elah hujan, baru hujan air hampir. Wah ini mendung nih kayaknya nih, tuh geluduk tuh. Aneh nggak datang dulu dah, bulan depan aja dah. Itu ya, beliau tuh pernah lagi khurus dakwah itu kan di mobilnya tuh ada hujan deras itu kan ya. Buka jendela, palanya dikeluarin. Biar palanya hujan-hujanan gitu. Kenapa sih kalau kayak gitu kelakuannya aneh? Enggak, biar nih jadi saksi kalau aneh basah-basahan demi dakwah tuh. Setiap tetes hujannya menjadi saksi yang membelaku nanti di hari kiamat. Gitu jadinya makin semangat bukannya makin malas ya. Kan kita kayak gitu tuh. Rajulun la yadri wa yadri anahu la yadri. Nah, rajulun ini paling kacau nih, yang terakhir nih yang keempat nih. Ini banyak yang sekarang nih. Rajulun la yadri, orang bodoh nggak tahu dia, nggak ada ilmu ya. Wa la yadri, dan dia nggak tahu. Anahu la yadri. Dia nggak sadar kalau dia itu bodoh. Dia merasa kalau dirinya itu pintar, yang kayak gitu tuh. Fadzalika jahilun farfutuh, tuh orang bodoh tuh kita harus menjauh dari orang-orang yang kayak gitu. Ini analogi gampangnya gimana ya? Ibaratnya kayak apa tuh? Ada tukang parkir. Orang biasa dah, jangan tukang parkir dah gitu kerasan. Tukang orang biasa gitu. Dia pakai baju polisi dia. Pakai baju polisi. Awalnya dia nggak tahu kalau dia itu, dia sadar dia bukan polisi, cuma pakai kostumnya doang. Tapi lama kelamaan dia ketagihan tuh pakai pakaian polisi gitu, keren ya gue. Lama kelamaan dia lupa kalau dia bukan polisi. Dia merasa kalau dirinya dia polisi beneran. Halu ya gini. Stres. Orang kalau halunya jadi polisi sih masih enak, kita kan gampang gitu kan. Ini mah halu dong. Tapi kalau halunya jadi ulama gimana nih? Halunya jadi udah jadi halu. Suka ngobatin orang. Tapi emang masalah ngobatin itu kadang-kadang kepercayaan ya. Kayak anak tuh ada kenal sama ada satu orang, bukan orang alim dia, maksudnya alawiyin, tapi dia biasa aja. Jadi gini Beb, anak tuh pernah ada di daerah, ada orang sakit gitu, dia punya penyakit, dia minta air sama aneh bingung, aneh kan bukan ulama, tapi dia sangka bayanya tuh kuat banget, dipaksain, ya udah dah airnya aneh bacain tuh Fatihah, sembuh segala sembuh. Kok bisa gitu ya? Karena yakin, itu orang yakinnya dia tuh yang membuat dia jadi dapat kesembuhan. Halu jadi Habib dan Suraya.
halu jadi orang-orang alim halu mabatin Allah alam bisawab. Tapi kita harus waspada dari orang-orang yang kayak gitu. Cirinya tahu nggak cirinya? Dikasih tahu marah dia, nggak terima, enak aja. Pendapat gue paling benar ya. Dinasehatin nggak mau, nggak terima, diginiin marah. Kalau orang berilmu ketika ditegur dan betul tegurannya kan memang untuk iya betul, ente punya hujah lebih kuat daripada yang taslim, terima sama aku. Itu baru tuh orang alim tuh insaf ingat. Tapi kalau orang-orang yang tadi tuh halu, enak aja pendapat gue paling benar. Itu yang sallallahu alaihi. Mungkin itu ya untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنتيبا عصاته الغروبة هيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في إسرائيل قد علم به صفة ربنا وحدانا وإذ ابتلجنا بالمودة ها هنا نرفع عيني فخرنا ورجانا للواحد العادل لي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مغتابه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأعمال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا عرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا ورقد به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا الحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهدي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف آجلا مرضانا واقض لنا الحاجة واسل ختمنا عند الممات وعصرها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. يا رحمن اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب الإسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه درجة الصبح والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة والحمد لله رب العالمين.
Gobur